Yo guys, so ngayon magsisimula na kami. Kining kantaha para ni sa mga naningkamot, sa mga nangandoy ug sa mga pangandoy nga lisod makabot. Ang kinabuhi di madala og sabot-sabot, laras na kung laras, importante na atay maabot. What's amazing shit? Tanawon mo rag sa yun na kong gibuhat. Tagabuto sa beat mo rag dili na ni ako, kay naanad mo nga sasalid ako na ay pako. Tanawon mo rag sa yun na kong gibuhat, wala nila makita kung unsa ka kaya mukat ug mikabat ug pipila ka tuig ang tanan. Usa nagbunga ang karon ninyong gihisgutan, lagi kuno hayahay nagdadato rag kalit. Nagsugod pud sa uno sad gaway ikapalit, ug tungod sa kalisod mga pangandoy na piit. Desisyong manarbaho kay lagi tungod gipit. Gibaid na kung utok nga maoy maghuna-huna, gilig ug tibuok ang desisyon nga magpadayon ra sa dula. Kahait ang gigamit ug akong nakatunan, nga di rason ng kalisod makapot ra tanan. Ug di ko mo deny nga nagkamangpud ko sa una, wa ko kalihay sa kapildihan ug pagduda. Tanan na kong nadawat ka bati puro gipalabay, nagkugi kog maayo nga samtang kamo nagpahulay. Ang kinabuhi dapat problemang musakay, ang gadaugan nakabot kong musukol kas pagsulay. Tipid muna kami, tingnan yung kuko namin, no? Wala naman talang trabaho na madali. Time lapse, let's go! Sa naabot na ko karon mura gusto mong maako, pero ako mura gusto sad ko nga mahimong kamo. Samot na kay nagtuo mo nga swerte naing ani ko, natulog mo sa panahon nga ni trabaho ko. Adlaw gabi iway tighaya nga eksena, mga kasikasug labad sa ulong makasina. Tanan na kong gipalabay, sige rabay utong sabay, kibaw tabay nga mulabay rako aning dapita. Harap-harapan nga yaga-yaga akong nakuha, bugal-bugal gipalabay sa junggang naninguha. Kay positibong agresibo ko nga mahiluna, ang gutom sa mo atay patyo na ko sa kasuya. Sayop na ko sayop, oo di ko magdumot, pero pasensya na kay di pud ko makalimot. Kinsa ko'y mahimuot nga iduot matagsamot, pwede ra gyud masuya di lang yun manghilabot. Tanan na kong nadawat ka bati puro gipalabay, nagkugi kog maayo nga samtang kamo nagpahulay. Ang kinabuhi dapat problemang musakay, ang gadaugan nakabot kong musukol kas pagsulay. Tanawon mo rag sa yun na kong gibuhat, magpadayon ra sa dula.